በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስድራ ቤተ እግዚአብሔር ከመይ ቀኒኹም አሜን። እግዚአብሔር አምላክና በአና በድኹማት ደቁ ዘወትር ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ሎሚ መቐፀልታ ናይቲ ጀሚርናዮ ዘለና ብዛዕባ ካብ ሲኖዶስ ተባሂሉ ዝመጽእ መልእኽታት ዝብል ኣብዚ ሓለፈ ካብዛ ደብዳቤ እዚኣ ርኢና ነርና። ሕጂ እውን ገና ኣብዛ ደብዳቤ ከይወፃና ካብ ገጽ 12 ዘሎ ክንርኢና ክንፈዓድ እግዚአብሔር። ገጽ 12 እንታይ ዝብል ኣሎ? ሳልሳይ ፓትርያርክ እውን ነቲ ውሳነ ከም ዝተቐበልዎን ነቲ ዘንበርዎ ውግዘት ከም ዝፈትሑን ድሕሪ ሕጂ እውን ሕቶ ስልጣን ይኹን ካልእ ከም ዘየልዕሉ ምስ ኩሉ ድማ ብፍቕርን ስኒትን ሓቢሮም ክነብሩ ምዃኖም ብዕለት 7 ወርሒ 2 2017 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ብጽሑፍ ንተወከልቲ ስምረት ገዳማትን ጉባኤ ሊቃውንትን ኣረጋጊጾም እዩ ዝብል። ካብዚኣ ክንሪኣ ዘለኹ ነጥብታ ብዛዕባ ውግዘት ኣመልኪቶም ማለት እዩ። ብዛዕባ ውግዘት ኣመልኪቶም ብዙሕ ነገራት ተባሂሉ ኣብቲ መጀመርታ ናይ ይፍታሄ ናይ መፈራርሒ መልእኽቲ ክንርኢ ከለና ገለ ካብቶም ብፁዓን ኣቦታት ጳጳሳት ነቲ ውሳኔ ናይ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ አንጦንዮስ ናብ ቤት ማእሰርቲ ምእታውን ምስኡ ዝተሓሓዝ ጉዳይን ከም ዘይተቐበልዎን ኣብቲ ደብዳቤ ድማ ከም ዘይፈረሙ ዝገልጽ ነይሩ። ብፁዕ ቅዱስ አቡነ አንጦንዮስ በሉ ክህነት ከይትህቡ ዲቅና ከይትህቡ አገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ምስጢራት ከይትፍጽሙ ኢሎም ውግዘት ሕሊፎምሎም ነይሮም። መጀመርታ ማለት እስር ቤት ከኣትዉ ከለዉ ኣብቲ ሽዑ ግዜ እታ ደብዳቤ ከም እትነግረና ገለ ካብቶም ኣቦታትና ብፁዓን ጳጳሳት ተቐቢሎሞ በቃ ዲቁና ክንህባ ይግባአናን እዩ አገልግሎት ክንህባ ይግባአናን ኢሎም ነቲ ውግዘት ተቐቢሎሞ ስቕ ብምባሎም ናይ መንግስቲ ልኡኽ ኮይኑ ንቤተ ክርስቲያን ዘሸግራ ዝነበረ ይፍታሄ ድማ እንታይ ልዩ ዘፈራርሖም ነይሩ? ነቲ ናይ ፓትርያርክ ውሳኔ ተቐቢልኩም ነቲ ዲቁና ይትሽሙ ክህነት ይትሽሙ ዝብል ውሳኔ ነቲ ውግዘት ናይ ቅዱስ አቡነ አንጦንዮስ ተቐቢልኩም ዲቁና ይንሰይምን ኢና ክህነት ይንህብን ኢና ክትብሉ ትሰምዑ ኣለኹም። ስለዚ ናይ ግድን ኣብ ዝመጽእ ዘሎ በዓለ ሓምሳ ክህነትን ዲቁናን ክትህቡ ከም ዘለኩም እናበለ እታ ደብዳቤ ናይ መፈራርሒ ሰዲድሎም ነይሩ። ብድሕሪኡ ድማ ኣብ ተግባር ኣውዒሎሞ ክሳብ ሕጂ ነቲ ውግዘት ዝተመሓላለፈ ጥሒሶም ዝደለይዎ ነገራት ይገብሩ ኣለዉ። ኣብ ገለ ኣብዚ መግለፂ ናይዛ ደብዳቤ እዚኣን ኣብቲ ቪድዮ እንተርኢነ ግን ጠቕላላ ውግዘት ዝበሃል ከም ዘይሰምዑ መን ኣወጊዝና ቤን ዝመፀ ውግዘት ንሕና ሰሚዕናዮ ናይ ንፈልጥን ዝዓይነቱ ዘረባ ከዛረቡ ኸዓ ሰሚዕናዮም ኣለና ማለት እዩ። ኣብዚኣ እንተርኢናያ እውን እዛ ደብዳቤ እንታይ ትብል ዘላ ሳልሳይ ፓትርያርክ እውን ነቲ ውሳነ ከም ዝተቐበልዎን ነቲ ዘንበርዎ ውግዘት ከም ዝፈትሑን ይብል። ስለዚ ውግዘት ኣውሪዶምሎም ከም ዝነበሩስ ኣሚኖምሉ ተቐቢሎም ኣለዉ ማለት እዩ። እንተዘይ ኣሚንካሉ እንታይ ከተወጊዘ ነይረ ኢኻ ክትፈትሓኒ ፍትሓት ኣየድልይን እዩ። ኣነ ኣይተወገዝኩን ዘወግዘኒ ተግባር ኣይገበርኩን ስለዚ ሕጂ ዝፍትሓሉ ምኽንያት ከዓ የብለይን ኢኻ ትብል እምበር ነቲ ውግዘት ኣሜን ኢልካ ይተቕበሎን ኢኻ ይፍቲ ፍትሑና እናበሉ ክፍትሑ ከለዉ በቲ ቪድዮን ርኢና ኢና። ስለዚ ክሳብ ሽዑኡ ዝነበረ በዛ ደብዳቤ እዚኣ ይኹን በቲ ሓቂ ብተግባር ይኹን ከም ተረጋገፀ ውግዛት ከም ዝጸንሑ እሞ ኣብቲ ዕለት እቲ ድማ ውግዘቶም ከም ዝተላዕለ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ። ጽቡቕ ኣብዚ ዝርኢና ኣለና
تحت الكاترينا جنت يزبل على خاو بمسرة زقرب حتى دما بعلت 11 ورح شوعات كلتشحن 10 شوعات عامة مهرت فرنجي كفلي قبائل ليقاونت توكلتي سمرت قدامات شماقلة عرق سلام توكلتي قدام دبرت جي أبونا اندرياس سفعة توكلتي منقستنا بسترخ بالقبائل قدوس سينودوس سالساي باتريارك بأكال مسيوم نتي كام معارك باتريارك دحر مورادوم يزل دحر مورادوم بزي قباء مقدي أما حلالي فيزبلو وقزت بواقعي العلمون فتيحمون دنسو ويزبلك حدا قزي مغنياتو ترئينا يو وقزت العلمو فتيحمون قلي بلالو جن انتهيك ايلو شماوس ايلو نتي كاوقزت زفتحو مالتي كاب باتريارك كاب معارقنا باتريارك دحر مورادوم زحلفو وقزت سلازغانه قبل لا يكون ننتايو نتغاب حقي وصاي كخدور صنحو اكايدا بتحد وجن وقزت قليل كم زي مخان يردوهم يتمابطات بفلاي مالتي قليل كم زي كون يردوهم بتخالق مالت نعم زسعبلهم فرده مالتي بتخالق وجن كا حنساب نعو تحيسكا بصراح سلاز توافروا حجنه تسب وقزت تلعيل اللوم نتوقزت تفتيحو وقلق بحال كله وانبعر توقزهم يمنيرهم توقزهم كله يم كم زل سرحو نيرهم من تغيب بحالو قا كاب باترياركنتهم دحر مورادهم بزي قباء مقدي اما حلالي فيو زبلو وقزت زبل شمكاهي وما لازم قباء يكونن نيلهم كابزخا مغنياتاوي كقبر ويدليل له قبا يكون انتو وقزات نيرو زبل وقزات بواقعي العلمون فتحمون تا مالتي بزي قبا مقد اما حلالي فيو زبل ويلو سلازي توقزات بزي قبا مقديو قبا يكونن يبلا اللبزي قن قبو اتزي كوينو تأخا تقدر اي توقزات التقوص إلكم اندالك ما وقزكم وانبر وقزات يكونن سرعة بيتا كريستيان زحلو يكونن اي سرحنيو إلكا دالكا تحالفهم بر قبا يكونن كتبل صنيح خاص فتحنا إلكا خان من تاي تفتح دا العلم فتحهم هايبل زي قبا تغير نيروكا اي قبا انيو تي حدثب بزي قبا انت دا وقيزكا ولا حنتي سرحني تملي سمل على يدليني لعلي اي نفرنون بقدمو مالتي ني حصو تقينو بحق سرعة زي تختل تقينو اي سرحني ولا مليون غزي وقزكا يسرحني سلازا العلوي تبلوني خا تأرملو بجيجا زحلف كايو وقزت تأرملو جيجا مخانو امين كا يقريتا حتى تولو دا تبلون بر العللنا تبلو جيجا زي مخانو سلازا فلطو تقبلهم سقيلهم فتحوهم وبلو نيرم ابا ملك صديق افت فيديو خمس رانا فتحوهم نمن كفتحهم يلام حار سريته واهبو سلاز تزازمه ولا خمت قبو زخونه ناي وغزت علات زدقم صلوت الله خلا الله زبلو بعلم بصو قدس ابن انطني زغلصون كلو ولا سو قبو بسرعه يفصم دانبر ابزي افت غباء تاكيبو ملو زنبور كن كم زلعللهم بعلم امينو ملو ز مالتي لذي بوقعي العلمون فتحمون يبل سلازي زامل اختي انتهى تردأنا زما بوتات زيهم كم مجمرت اون نحاد زي امنلو سراح بناي منغست مرحت توشت زاتو تجديدهم نزما بوك اسروم حما نغرات كوردلهم مسارح ناي منغست قينهم بزح قفعتات كسرحو بوشتهم كن زقبلوا يكون نيرو تزغبرو زنبرو زخا كاب تقدامي تدبدابي نايفتح جميركا عبت مرتي بنايو ابزي اخم زرانا يون دحردا فتيحملهم دحردا العلملهم تاثيرهم كم زنبرس امينهم نيرهم مالتي لز دبدابيتات منالبات نزي حدا بحدا صبق غيرنا انت دا مرميرنايو
بزح كنستوعلو زغبانا أكايدو منتاي كم زمسل كنفلطولو زغبانا بزح ملختاتيو حيزدلو مالتي قصيلنا اب قص 15 خنرينا قص 15 او خانتاي زبلالو مجمرتا ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዘአተወታ ሓባራዊ ፕሮቶኮላዊ ስምምዕ ንዝተወስደ ስልጣን ናይ ምግዳብ ውሳነ መብርሂ ንመሃብን ቀጻላ ተሓሕዞ ብዝምልከት ሓሳብ ንምውሳድን ቅዱስ ሲኖዶስ ኤርትራ ኣብ ግዚኡ ናብ ገጽ ልኡኻት ሊኡኹስ ብዕለት 25 ወርሒ 7 2005 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ምስ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ሲኖዳ ሳልሳዊ ብምርኻብ ምኽርን ማዕዳን መቀባሉ ይዝከር ይብል ጽቡቅ ተበግሶ ጽቡቅ ነይሩ كلتشحن حمشتن أبت مجمرتا نبصو قدوس أبن أنطونيوس كاب سلطان زقدو بلو مجيزي كلتا لأوخات كاب إيرترا ناب قبص خيدوم نيروم يزبل بتاريخ نفلط إينا هم بعلوم كم زعلو لنا مالتي اندقناون أبز صحوف مسكر النثكيرو مقريبهم ملو لذي كلتا لأوخات ليوخم ناب قبصي انتا كقبرو ليوخم حجي تسمع دلو تهديد زمسل قرا فخرا زعينتو بقى نحنا نبسنا زخالنا إنا ما نمسب طالقا خاطونا يندلنينا باتريارك نورد بعلنا باتريارك نسيم بعلنا نودو أحوات بيت كريستيان أبز قداينا زئتوانا يكونن يبهلال اندي حركم زي أخوينا تحق أنيا مرقص إتكم نمنتاي كام مجمرتو أنا بقبس الأخوات زال أخوكم سنتاي منالبات بتيحسكم وزخدكم تنقلات أبتناتكم حساب تسمامعا نتناتكم حماق تقبارات زرا قد سقمتن توسدت مو درعن تخونكم يتحساب نيرو بصوق قدس أبن الشنوداقن برخة مسكولنا يخون عسران حدن كفل زمن يوهانس أفورك زبل كسل سمزهابو ممهران قليلا يكونن بحقن برتعن مثل هيمانوت حفشاوي بزعبا أرثوذكساو امنت زقون ودا أمبر بخمز عينت ناي منقستات مفرراحن بخالق سقطن بيت كريستيان بقدات كتورد أي فتوني ما يفقدون يمكا تمرتومن أكايدومن عزوبو سلازنبرنا أملاح فقيدو بهوت سلازرعنا يمن صحفاتومن مصحفتومن ومسانا سلازلو بعلومن بأكالت هوت نيرو مليوم منت بيت كريستيان نمنقست تقاويموم زي بيت كريستيان زوردون كال ان كريستنا زعرر بزح نغرات نتقاويموم بسنكزي اب اسر بيت زاتو ابيهم حدا باتريارك اب اسر بيت زحالفو ابيهم مالتي باسر بيت كيرم زحالفو كل تمكرات زلوهم سلازي لوخات مسلا اخلوم اتحيزو مزمص ملختي قبل اي نبر نبصو قدس ابن سينودا كاب ايرترا زخدو كلته لوخات كاب سينودوس زتلاهو تلاقيهم نيروم يلو انتي لهم ممكن اي تقبلوا من اتلوخ نزم مخر تقبلوا دحر مملاس يبل كابصو قدس ابن شنودا معدان مخرن تقبلوا نيرترا تمليسو تقبلوا دحر مملاسو مثال ساي باتريارك داغماي نام مجد سلام كمصو نبيت كريستيان كاب مكففال كقطوبن داغماي صعرتات يكايد ابز نبرلو كبيد هموتو كخيترفه حدا لعلوة مرعات قبصايت بيت كريستيان مسوقز منافق او جلب متحبار اوشت او قدات بيت كريستيان طلق اب مئتاو بغوني انصار حدنتن سلامن بيت كريستيان يسورح منبارم انا مررنا لومي بغهد نزاربول زلنا حقيو منالبات تايتي بغون زبلو تحتي زنصورو يمثل انتي زبل زير نجر مزهلو كابحات بيت كريستيان كمتي مسبصو قدس ابن شنودا سالساي زغبرنا يملزاب نتو قداي قنعت حزان رحو مأتون انقص كلو نزي قديفكا بخال وغن محكوار غنا نبيت كريستيان ايرترا زوغهاي قدايو نيرو مسحوات بيت كريستيان اذن لمنو زلنا اندي ابيلو سنت زغبر نيرو كو زخل نغر ناي بيت كريستيان حجنا بحق كعرز خيل بو نيرو نزوم ابو كاب اسر بيته موصيكا كاب سلطانهم كورد خيل كاب معرقهم كورد خيل كم ز عينت منفساوي سقومتات كوسدلهم زخيل جيجا فصيمو ما يفصمون
أفتن حوات بيت كريستيان أو صيحة بنس أنت زفرودو زول نجار زي مثلا إذا أنت جيرم ماجن قدوم كتكلع سلا زخونة قبروا يكلون نصور نجاري بار حسب سكبلوا كريستيان كوينكم حسب عبلوا حزبنا كم زحجي رخيبو دلو كابزن لعل مكراكره هو يكلني امنتنا كابزن لعل مكراكره هو يكلني مأتوي يطفيوه نبي كم زخيط طفيوه اب عغرغر تشميمون كله كهنات مس كهنات احوات دق حوب ودق حتن ني حدا سدرا ني حدا عدي ني حدا بكل نغرات بسغان بمنفسن تطاميروم زنبرو بزو غداي زي اب كمي زبل باسات يمال زا غداي زي اكت عرف كتبل اوصا ابيلو افتن احوات بيت كريستيان قريبو غدايم بزغبا تمرميرو بقنع ناي بيت كريستيان فردوس هانين تزوسنلهم كل ما عرف ازغنا يدليوان زياتنا كلاتنا حلمي اجن هي بحقي توم مسوم كنكم بفلاي تكاراخرس كوم زي غبرس كن سلام نعرقي حق دمام انت ختوص وزم حسوت منافقان زبلو زلو تسعيرو حق ناي سينودس انت خوص اب قدم زنحوات بيت كريستيان همصيوم تحق زي غالصو يلن تحق كوم مختب لي يغباكم نير ناي بحق مالتي قصيلو تايبل ابتز تغبر ركب يبل ابتز تغبر ركب كلتيو سينودس بسفيح غداي سالساي باتريارك كم زلعلون قدوس سينودس اقديمون دغيمون بقاله غوباي نستسمامعلو نصر مرغصيو ግብጻውያን አቦታት ከም ዘፈልጥዎ ገይሩ ዳርጋ ኣብ ኩሎም ዝተለዓሉ ጉዳያት ጽቡቕ ምርዳት ምንጻር ጉጌ ሓበሬታታትን እኳ ተተገብረሎም ኣብ መወዳእታ ብወገን ግብጻዊት ቤተ ክርስቲያን ዝቐረበ በሓባር ኣብ ካይሮ መጽኢኹም ክንዳንየኩም ዝብል ጠለብ ግና ልዕላውነትና ናጽነት ቤተ ክርስቲያንን ዘግህስ ፕሮቶኮላዊ ስምምዕ ዘጥሕስ ምዝጸንሖም ዘይርጡብ መርገጺ ምትእምማን ዘይፈጥር አውሽጣው ጉዳያትና ከአ ምትእተታው በመሆኑ በወገንና ተቀባልነት አይረኸበን አይ እንታይ ሙህምም ይልካ ያخصቅትብል እታ መድሃኒት ሳያኔራ ናይ ግብጽ ቤተ ክርስቲያን ዘቀረበቶ ጠለብ በተሞክራውን ትፈልጣያ ምክንያቱ ጉዳይ ናይ መንግስት ኢድ ዘለዎ እዩ ናይ መንግስት ኢድ ዘአትዎ ጉዳይ ሃይማኖት ከአ ኣብቱሽ ተሃገር ጌርካ ክትፈትሖ ከምተ ዝድለ ጌሮም ሳቶም ተማቦታት በዓለም ክፈትሕዎ ኣይክእሉን ምን ተዝኽእሉ ነይሮም ገበርዎ ቀደም ስለዚ እቲ ሓቂ ክፍለጥ እንተ ኮይኑ ብደይ ፍርሒ ብትብዓት ሓቂ ብስርዓት ቤተ ክርስቲያን ክንላዘብ እንተ ዳ ኮይኑ ኣብዚ ካይሮ መንዑ ኣብዚ ነፃ ቦታ ዘፈራርሕ ዘይብልኩም ዘአስር ዘይብልኩም ሓቂ ወፂው ተላዚምና ከአ تشجر نفتحه إذا أيام حتيتو من أي قبصي نحنا حجون النمنة نسيو أبنس أبوتها بزي فرح خزارة بقول زخولون كرر بقول زخولون بقنعنا كفر زخولو أبوتها تزلوا أقربك تفردي كعرم خالني نزي حجيلو لو النتنا مدفاردو خمزمت حاسدو لو النت مدفار كوين اللي حرس معكم كوين تاخذ قبر من كتصويعكم كيدكم تاخذ قبروا الأخوات اللي يحكم له بعلكم الأخوات اللي يحكم حجزنا تبلو تم الأخوات نتناتكم أسرار حاجة جاي وأيكونني تقنع مجدي حق سرعة بيت كريستيان زختل زيو إلى مسنجرهم كأ لو نتنازل تنكف يصون كتاتونا يبلكم بعلكم كيف كيدكم مجمر تاز قبركم بتنقل دا أخوي نمبر تحق نسينير كيدكا زقات إيمنا له حنا أبو بيت كريستيان لازم رزقنا يوم باتريارك زقبرنا يوم مس منافقان ركبنا قبرو نمنافقان نتحابرو كم زنا قبرو نبيت كريستيان يطفئوا له امنتنا يطفئ له ሃይማኖትና ይብደላሉ ስለዚ ዞም አቦ ዝግባ ክብር ምኽርን ማዕዳን ሂቡ በቶም ከምኦም ስልጣን ዘለኩም አቦታት ጉባኤ ጌርኩም ማዕድዎም ምኽርዎም እቲ ዘይረዳድ ጉዳያት ክትፈትሐልና ፈትኑ ዘይረሙ ተኾይኖም ከአኒ ዝግባ አቦታትና ዝወስዱ ውሳኔ ወሰዱሎም ይኸትብሎም እኮ ተዘይ ኮይኑ ታይ ዝኸይድ ነርካ እንድሕር ዳ አንሳቶም ኣብ ከምዚ በትቁንዕ መገዲ ክፈርድኻ ዘይትደለ ተኾይንካስ እንታይ ዝኸይድ ነርካ ወይ ትቁንዕ መገዲ ዚሎም መስተዛረቡ ኻሲ ሉላውነትና ምድፋሪው ኢልካ ካመዲስ ካን ድሕሪ ትኸይድ እዚ ፈጺምካ ፍትሒ ተጓዓጽጹ
ብጭካነ ዝኽየደሉ ብዓመፅ ዝኽየደሉ ብምትላል ዝኽየደሉ ዘሎ ኣካይዳ ምዃኑ ካብዚ ብብዙሕ ክንርዳእ ንኽእል ኢና ልዕሊ ኩሉ ግና ልኡላውነት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብምግሃስን ፕሮቶኮላዊ ስምምዕና ብምጥሓስን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያትና ጣልቃ ብምእታው ኣብ ናይ ወፃኢ ሃገረ ስብከታት ህዝብና ጳጳስ ብምምዳብ ዘይግብኦ ከይተረፈ ሲመተ ክህነትን ዲቁናን ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ሃገረ ስብከትና ብምሃብ ታቦት ብብዝሒ ብምዕዳል ካልእ ከካይድዎ ዝፀንሑ ከፋፋልን ኣፍራስን ተልእኮ ኣነስ ብምንታይ ቋንቋ ክትገልጾም ትኽእል ነዚኦም ኣሕዋተይ ልዝብ ኢልና ተሪኢናዮ ካብዚ ብሲኖዶስ ተባሂሉ ዝመጽእ ዘሎ መልእኽቲ ደብዳቤ ውሳኔ ካብኡ ንላዕሊ ንህዝብና ዝፈላለየ ዋላ ሓደ ነገር የለን ንህዝብና ዝበታተኖ እዚ ብሲኖዶስ መጽኡ ዝበሃል ምን ጸሓፊኡ ዘይፍለጥ ደብዳቤታት ንህዝብና ኣብ 2-3-4 ዝጎጃጀሎ ንሱ ንህዝብና ዝኸፋፍሎ ዘሎ ፋሕፋሕ ዘብሎ ዘሎ ንሱ ኣቶም ሰባት ህዝቢ ተገልቢጡ ንጳጳሳት ታቦት ሃቡና ኢሉ ዘለምነሉ ዘመን በጀካብ ናይ ኤርትራ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ይተራ ህዝቢ ታቦት ሃቡና እምነትና ከነጽንዕ ደቀና ከነቁርብ ይብል ጳጳሳት ከዓ ተቃዋሚ ዲኻ ደጋፊ ዲኻ እናተባህለ ነቲ ሓደ ታቦት ወሃቦ ነቲ ሓደ ክንደዛ ዓመት ተጸበ ተባሂሉ ይወሃበካን እዚ ድዩ መሪሕነት ቤተ ክርስቲያን ነዚ ሕማቕ ኣካይዳ ዝምስራኣዩ ህዝበ ክርስቲያን ኣቦ ምስኣኑ ጓሳ ምስኣኑ ናብ ግብጽ እንትኸዱ ናብ ሶርያ እንትኸዱ ናብ ኢትዮጵያ እንትኸዱ ኣቦታቶም እንዲኦም እምነት ዓሌት ኣይፈልን እዩ ዶብ ኣይፈልን እዩ ሃገር ኣይፈልን እዩ ሰማያዊ ሃገር ይዘለና እናበልካ ነዚ ኣሚኑ ቶም መምሃራን ነዚ ምግባር ስኢናስ ፍቲ ህዝቢ ነዚ ኣሚኑ ናይ ግብጽ ቦታትና እዮም ናይ ሶርያ ቦታትና እዮም ናይ ኢትዮጵያ ቦታትና እዮም ንዓና ዘድልየና ጓሳ ንዓና ዘድልየና ኣቦ ስለዚ ታቦት ካብ ኢትዮጵያ ታቦት ካብ ግብጽ ክብሉ ከለው ናይ ግብጽን ናይ ኢትዮጵያን ከ እንታይ ትደልዩ ታቦት እንኩም ቤተ ክርስቲያን ተልእኮ ኣስንዲው እንታይ ትደልዩ ክህነት እንኩም ቤተ ክርስቲያን ተልእኮ ኣዝንዲው ነዚኦም ሲ ተመጉሶም ተወድሶም እንበር ጣልቃ ኣትዮምና ፋሕፋሕ ኣቢሎምና ትብል ፋሕፋሕ ዘበልኩምና ንስኹም ኢኹም ታቦት ተታሓቲትኩም ተቃወምቲ ዲኹም ደገፍቲ ዲኹም እናተባህለ ፈላሊኻ ንሰባት ምጭቋን ነዚ ሓሳባት ናትና ይርዕምዎ ድዮም ኣይርዕምዎን እዮም ታቦት ኣብ ትርኣስኩም ተደርዲሩ ናይ ህዝቢ ታቦት ንደስ ዝበለካ ትህቦ ንደስ ዝበለካ እናኸልዓኻ ምስቓይ ምብትታን እዚ ዲዳ ክምስገን በኣንጻሩ እቶም ሃገርና ይኮኑን ጣልቃ ኣትዮምና ትብልዎም ዘለኹም ከዓ ኣኽቢሮም እንታይ ከጌርናሎም ኣኽቢሮም መጽኦም ዘድልየና ባሪኾም ምሂሮም ሂቦም ንህዝቢ ይጓሲሉ ይምስጎኑ እምበር ቤንም ዚኦም ፋሕፋሕ ኣቢሎምና ፋሕፋሕ ዘብለና ዘሎ እዚ ደብዳቤ እዩ እዚ ሕግን ስርዓትን ጥሒሱ ንህዝቢ እናኸፋፈለ ብናይ ፖለቲካ ወገናውነት መቃቂልና ዘሎ እዚ ጉጉይ ውሳኔታት እዚ እዚ ኣብ ናይ ወፃኢ ሃገረ ስብከት ዲቁና እንተሃቡ ኣበይኹም ኣነ ይገርመኒ እዩ ዲቁና ካብ ኢትዮጵያ ምጽኹም ካብ ግብጽ ምጽኹም ተባሂሎም ዝተቆጽዑ ኣለዉ ከመይ ያሕዝነካ ገንዘብ ናይ ምእካብ ዘመን ኮይኑ ገንዘብ ዝተቆጽዑ ካህናትን ዲያቆናትን ኣለዉ ብጣዕሚ እዩ ዝሕዝን ሃገርና ብሰማዩ እናበልካስ ካብ ካልእ ሃገር ኣምጽኻ ወሸለ ንምንታይ ዘይርዳኣና ሃገረ ስብከት ብዘይ ጳጳስ ኣይኮውንን እዩ ትቃላ ኣዋድና ዝነግረና ሃገረ ስብከት መራሒ ጳጳስ ክኸውን ኣለዎ ኣቤሉ ዳእቲ ጳጳስ ናትና ሃገረ ስብከት ኣሜሪካ ጳጳስ ይብሉ ሃገረ ስብከት ኤውሮጳ ጳጳስ ይብሉ ሃገረ ስብከት እስራኤል ጳጳስ ይብሉ ኣብቲ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ንባዕሉ ሓደ ጳጳስ ክንደይ ሃገረ ስብከታት ይድሕዝ እዚኣ ዓቕሚ ስኢንኩም ተወሲንኩም ኣገልግሎት ልዕሊ ዓቕምኩም ኮይኑኩም እንከሎሲ ባዕልኹም ክኢኹም ብወግዒ ናብቲ ኣሕዋት ቤተ ክርስቲያን ሃገር ኣይፈልያን እዩ ቤተ ክርስቲያን ቋንቋ ኣይፈልያን እዩ ስለዚ ንሕና ኣብዚ ግዜ እዚ ዓቕሚ የብልናን ነዚ ሃገረ ስብከታት እዚ ከምቲ ዝድለ ዝሓተተና ከነማልኣሉ ነዚ ህዝብና ኣይከኣልናን
ንስኹም ግን ናይ ኢትዮጵያ ብዙሓት ጳጳሳት ኣለኹም ኣብ ወፃኢ ናይ ግብጽ ብዙሓት ጳጳሳት ኣለኹም ኣብ ወፃኢ ስለዚ ብናትና ፍቃድ ነቲ ህዝብና ዘድልዮ ዝሓተተኩም ነገራት ኣማልኡሉ ንዓና ልዕሊ ዓቕምና ዝኾነ ነገር ክንነግረኩም ኢና ኣማልኡሉ ኢልካ ከዓ ለሚንካ ከምኡ ጌርካ ንህዝብካ ትጓስ እምበር ዲቁና ሃቡና ተተባሂልካ ኣብ ክንደይ ዓመት ጳጳስ ንኤውሮጳ ዝመጽእ ንፈልጥ ኢና ክህነት ሃቡ ተተባሂልካ ኣብ ክንደይ ዓመት ጳጳስ ናብ ኤውሮጳ ዝመጽእ ንፈልጥ ኢና ታቦት ሃቡና ተተባሂልካ ኣብ ክንደይ ዓመት ታቦት 10 ዓመት ሙሉ ጽበ 5 ዓመት ሙሉ ጽበ ታቦት ክንዱ ጽበ ታማዓልት ምድሓን ሕጂኣ ሎሙ ተነስሑ ሎሙ ቆረቡ ተዘይ ኮይኑ ጽባሕ እንተመይትኩም ፍርድኹም ኣብ ሰማያት እንታይ ክኸውን ኢላ ተምህር ቤተ ክርስቲያን ሲ እሞ ክቆርብ ክሰግድ ክንሳሕ ታቦት ሃብንን ዝበላስ ወርሒ ተጸበ ዓመት ተጸበ 2 ዓመት ተጸበ 5 ዓመት ተጸበ 10 ዓመት ተጸበ ኣቱም ሰባት እግዚአብሔር እስኪ ምሕረት ይውርደልና ሕጂ ብርግጽ ከምዚሉ ሃቡኒ ኣገልግሉኒ ንዝበለካ ልዕሊ ዓቕምኻ ተኮይኑ ክትጓስዮ ዘይትኽእል እንተዳ ኮይንካ ካልኦት ክጓስዩ ዝኽእሉ ክሕግዙኻ ዝኽእሉ ኣቦታት እንተልዮም ከዓ በቃ እታ ቤተ ክርስቲያን ሓንቲ ኣካል ናይ ክርስቶስ እያ እኮ ሓንቲ ኣካል ናይ ክርስቶስ ናይ ምድርን ኣብራን ክጥዕሞም ነገስታት እዚ ሃገር ናይ ክርስቶ እዩ ዝደብዝ ናይ እከለዩ እዚ ከምዚ ቤተ ክርስቲያን ብዶባ ይትውሰነን እዚ እናኣመናን ከለና ነቶም ኣቦታት ኮይኖም ክጓስዩና ዝመጹ ንዓኣቶም ስለዚ ኣበና እኮ ብርግጽ ናይ ቤተ ክርስቲያን ስርዓት ኣሎ ሕጊ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ሱጠፊእና ይኮነን ሓደ ሃገረ ስብከት ናቱ ጳጳስ ኣለዎ ተኻልእ ሃገረ ስብከት ናቱ ጳጳስ ኣለዎ ካልእ ሃገረ ስብከት ዘሎ ጳጳስ ናብ ተኻልእ ሃገረ ስብከት ክኸይድ እንተዳ ኮይኑ ነቱ ዘሎ ጳጳስ ኣፍቂዱ ጥራይ ክሰርሕ ዝግባእ እዚ ንፈልጥ ኢና ኣቢሎም ሙት ዝፍቀድ እንተ ተሳኢኑኸ ወይ እቲ ከተፍቅዶ ዝኸድካ ይፍቅድን ዋላ ይጥፍኡ እንተበለካ እንታይ ኢኻ ይጥፍኡ ይበሃል ስለዚ ወይ ብሕጊ ክንጓስዮ ኣለና ወይ ኣብ ግዜኡ ማይን መግብን ክንህበል ኣለና እንድሕር ልዕሊ ዓቕምና ኮይኑ ድማ ነቶም ዝሃቡ ከነመስግኖም ኣለና እምበር ኣብ ከምዚ ኸይድካ ኢልካ መቕጻዕቲ ኣብ ከምዚ ኸይድካ ስለዚ ኣበኻየ እዩ ረጊጽካ እንትኸይድ እዩ ቅጽዓት ድመጽእ ጳጳስ ኣብ ዝንከሎ ነተናቱ ጳጳስ ንዕኡ ኣቃሊሉ ናብ ካልእ ጳጳስ እንድሕር ዳ ኸይዱ ቅጽዓት ኣለዎ ዝሕጊ ቤተ ክርስቲያን ናትና ግን ክናዓቆን ክቃለሉን ሰኣበይ ከለዉ እዮም ትህልውንኦም ምሳና ድየለው ስለዚ ዘየለኻን ከለኻ ከምዚ ዓይነት ስጉምታት እናወሰድካ ንዘናባጊዕ ምብታን ህዝበ ክርስቲያን ብእውነት ክነቕሓሉ ዝግባአና እዩ ሕልፍ ኢለ ክሪኦ እምበር በቃ ዝውዳእ እውን ኣይኮነ ሓንቲ ናይ መወዳእታ ክንሪኦ እሞ እዛ ናይ ሎሚ ብዝክንዓፅዋ ኢና ኣብ ገጽ 20 ከዓ እንታይ ዝብል ኣሎ ለበዋ ብዛዕባ እቲ ንነዊሕ ዓመታት ክዝረብ ፀንሐ ጉዳይ ሳልሳይ ፓትርያርክ ጠንቀቲ ጉዳይ ኮነ ምዕባሌታቱን ኣብ ገግዚኡ ንምዕራሙ ክግበር ፀንሐ ከቢድ ጻዕርታት ቅዱስ ሲኖዶስ ከም ውሽጣዊ ጉዳያቱ ብምርኣይ ከምቲ ዝድለ መግለፂ ዘይመሃቡ ሰላም ቤተ ክርስቲያን ንዘይደልዩን ነዚ ጉዳይ ከም መሳርሒ ክጥቀምሉ ዝሃቀኑ ይቤሎን ምውቃዕ ዘረባን ብዘይገድስ ቤተ ክርስቲያን ንዝተጋገየ ሰብ ቅድሚ ኩሉ ብትዕግስቲ ንስሓን ጣዕሳ ንትሰብኽ ከባቲታ ኣበሳያ እምበር ደኻም ጉድለት ሰባት እናቃልዐት ብፍቃድ ድሌት ዓለም እትጓዓዝ ከም ዘይኮነት ኩሉ ህዝበ ክርስቲያን ከስተውዕሎ ይግባእ ኣይ ደሓን እስኪ እዚ ስሕምም ይዘብለካ ከባቲታ ኣበሳ ስለ ዝኾነት እንታይ ከባቲታ ኣበሳ እንታይ ያ ኣብ ጉዳይ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ አንጦንዮስ እንተዳ መጺና ዘይ ንብፁዕ ቅዱስ አቡነ አንጦንዮስ ሸፊናስ ንህዝበ ክርስቲያን ኣብ እምነቶም ከም ድጸንዑ ዝገበረቶ ቤተ ክርስቲያን ስንታይ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሓደ ክንፈልጦ ዝግባአና ተራሰብ ይኹን ካህን ይኹን ጳጳስ ይኹን እንተዳ ነማዕርጉ ዘጽርፍ ነገራት እንተገይሩ ካብ ማዕርጉ ከውርዶ ዝኽእል ነገራት እንተገይሩ መናፍቅ እንተዳ ኮይኑ
ወይ ከዓ ዘማዊ እንተዳ ኮይኑ ወይ ካለ ስርቂ ቀትለት ዝኣመሰለ ከምዚኢታት እንተዳ ገይሩ ቤተ ክርስቲያን ዝግባእ ስጉምቲ ትገብረሉ ዝግባእ ስጉምቲ ትገብረሉ ካብ ማዕርጉ ዘውርዶ እንተዳ ኮይኑ ካብ ማዕርጉ አውሪዳ ንህዝባ ድማ ትገልጽ እከለ ዝተባሃለ ካህን በዝን ምኽንያት ካብ ክህነቱ ስለ ዝተሰዓረ ካብ ድሕሪ ሕጂ ካህን ኣይኮነን እከለ ዝተባሃለ ጳጳስ በዝን ምኽንያት ምንፍቅና ትምህርቲ ስለ ዝተረኸቦ ካብ ድሕሪ ሕጂ ናይ ቤተ ክርስቲያን አቦ ናይ ቤተ ክርስቲያን ጳጳስ ዘይኮነዚ መናፍቅ እዩ እቲ ምንፍቅና ትምህርቱ እዚዩ ስለዚ ካብኡ ተሓለው ኻትብል እምበር ምንፍቅንኡ ሓቢአ ካልእ ዝፈጸመ ዝሙት ሓቢአ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ነቲ ሓጢአቱ እናተኸናኸነት እቲ ህዝቢ ድማ እንታይ ኮይኑ ኢሉ ብኡ እናተመቃቀለ ስቕ ኢላ ምርኣያሲ እዝስ ንህዝበ ክርስቲያን ዝጠቅም ዲ ተባሂሉ 14 ዓመት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ከቢድ ምፍልላይ ዘእተዋዳ ዝደ ይኮነን እምበር በአግኡ እቲ ዘሎ ኩነታት ብፁዕ ቅዱስ አቡነ አንጦንዮስ ዝንዝን መናፍቅነት ተረኺቦም በዝንዝን መናፍቅነት ተረቲዕም ካብ ቤተ ክርስቲያን ተፈልዮም ተወጊዞም አለው እንታይ ኢላኩ 4 ነጥቢ እዚኡ ትክኸውን ዝግብኦ ዝነበረ ኣብ ግዝኡ ክወሃብ ዝግብኦ ዝነበረ መድሃኒት እዚኡ ካብ ሓሊፉ ግን ዘይገበርዎ ገበናት ዘይገበርዎ ሓጢአታት ዘይገበርዎ ተግባራት ገይሮም ኢልካ በሚዲያ ንሰብ ንዓለም ሙሉእ ዘይገበርዎ ገይሮም ኢልካ እናዘርጋዕኻ መሰኻኽር ናይ ሓሶት መሰኻኽር መዲብካ ጸለመን ጠቐነን እናዘርጋዕኻስ ከባቲታ አበሳ ትሽፍነ ይባል ዘይገበሩ አበሳ ነገር ካሉ ንሰብ እሺ ብዝኾነ ወሪድና ዘሎ በዚ ደብዳቤታት እዚ ዝመጽ ዝኹሉ ሽግር ካበይ መንቀልዩ ተይልና እቶም ነዚ ሓሶት ጠቐነ ሕግ ምፍራስ ምፍልላይ ዝኹሉ ነገራት ዝሓዘለ መልእኽቲ ጽሑፉ ዘለው ኣነ ብመንፈስ ቅዱስ ዝምርሑ ኣቦታት ኣይኮኑን ነዚ ዝገብራ ዘለዋ ይእዳው መቸም ታሪክ ከቃልዑ ኩሉ ነገር ምስ ግዜ ልክዕ ከምቲ ናይ ብጾቁት ዝነበሩ ሕጂ ደገ ወጽየም ኩሉ ዝነግርና ዘለው አውቲስታታት ናቶም ዝነበሩ ምሶም ዝውዕሉ ዝሰቲ ዝነበሩ ኩሉ ተሐቅ ዝነግሩና ዘለው ቀደም ኮይ ነግሩን እዮም ነይሮም ሕጂ ግን ወጽዮም ግዜ ቃልዕዎ ነቲ ታሪክ ሕጂ ግን ርግጸኛታት ኢና ዞም ነዝደብዳቤ ዝጽሑፉ ዘለው አምላኽ ፈቂድዎ ታሪክ ኣብ ዝወጸሉ ግዜ ኩሉ ክፍለጥ እዩ ሕጽር ብዝበለ ግን እዛ ደብዳቤ እዚኣ ከም ዝረኣናያ ብዙሕ ንእምነትናን ንስርዓትናን ዝጻረር መልእኽቲ ዘለዋ ብዙሕ ሓሶትን ጸለመን ጠቐነን ዘለዋ ንህዝበ ክርስቲያን ከዓ ንምብትታን ትዕድም ደብዳቤ ምዃና ርኢና ያለና ካልእ እውን ዝሓለፈ ርኢና ኢና መጻውን ግዜ ብዝረኸብና ለኩም ክርኢና ሓደ ስለዚ ዝመጽ ደብዳቤ ብፍላይ ናይ ቤተ ክርስቲያናት መራሕቲ ኮይና ዘለና ኣቦታት ኣሕዋት ኩላትና ብዝግባእ ንመርምሮ ብዝግባእ መርሚርና ናይ ቤተ ክርስቲያን እምነትን ስርዓትን ዝሕሉ ክሳዕ ዘይኮነ እዚ ተቀበልዎ ንሕና ክንቅበሎ ይግባአና ተቀበልዎ ኢልካ ንሰብ ክንገር ከዓ ዝግብኦ ይኮነን ስለዚ ካብ ሕጂ ኩልና ዝመጽና ደብዳቤ ክንነቕሐሉ ይግባአና እግዚአብሔር ዝመሐረና ኣብ ጽላት ልቦና ናይ ጻሕፈልና ንኹላትና ወስብሐት ለእግዚአብሔር